은혜 받으실 말씀은 The passage reading from the which we seek God's grace is Exodus chapter 20, 12. Honor your father and your mother, that your days may be prolonged in the land which the Lord your God gives you. 임마누엘 성가대 Next, an anthem by the Emmanuel Choir with the Nisi Orchestra. 께서 십계명 Afterwards, a senior pastor will deliver a message titled The Ten Commandments. Saudara-saudari yang saya kasih, dalam Matius 22, seorang guru Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, perintah manakah yang paling utama dalam Taurat?" Pertanyaan ini adalah tentang perintah Tuhan yang manakah yang paling penting. Yesus menjawab dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan seluruh akalmu. 이것이 크고 첫째되는 계명이요. 둘째는 그와 같으니 내 이웃을 내 몸과 Inilah 같이 perintah yang utama dan yang 사랑하라 terpenting. 하셨으니 Perintah kedua sama pentingnya dengan pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu kasih dirimu sendiri. 하나님께서는 성경에 수많은 Seluruh Taurat 계명들을 Musa dan ajaran 주셨지만 Nabi berdasarkan kedua-dua perintah ini. 이웃을 사랑하는 것 Tuhan telah memberi kita banyak perintah dalam Alkitab, tapi jika kita benar-benar dapat memenuhi dua ini, yaitu mengasihi Tuhan dan 하나님을 사랑하는 mengasihi sesama 사람이라면 manusia, kita akan dapat mentaati semua perintah yang lain. 지을 리가 없고 Seseorang yang mengasihi Tuhan tidak akan melakukan dosa yang dibenci Tuhan. Seseorang yang mengasihi sesamanya tidak akan memudaratkan orang 그래서 lain. 로마서 13장 10절에 사랑은 율법의 완성이라 하신 것입니다. 그러나 이렇게 하나님을 사랑하라 이웃을 Sekadar 사랑하라고만 menyatakan kasihlah Tuhan dan 말씀하시면 우리가 구체적인 kasihilah 내용을 잘 sesama 깨달을 manusia 수가 mungkin tidak 없기에 memberikan pemahaman yang lengkap. 상세하게 설명해 Oleh itu 주시기 Tuhan 위해 menjelaskan prinsip-prinsip ini melalui ajaran yang dicatatkan dalam 66 buku Alkitab. 모세에게 주신 10계명도 10 perintah yang diberikan kepada Musa juga memberikan panduan kepada dua perintah utama ini. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. 설명하고 있는 것이지요. 그 중에서도 지난 Saya 시간까지 telah menyampaikan 설명한 dari 제1계명부터 tentang 10 perintah 제4계명의 내용이 바로 pertama 내 sampai 마음을 perintah yang 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라라는 것이었습니다. Tema utama daripada 4 perintah pertama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan seluruh akalmu. Hal ini bermaksud melayani Tuhan Sang Pencipta, tidak membuat atau menyembah berhala, tidak menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan, dan menjaga kesucian hari Sabat. Semua ini berkaitan dengan perintah mengasihi Tuhan. Perintah kelima hingga ke-10 tertumpu kepada tema kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itulah sebabnya kita disuruh untuk menghormati ibu bapa dan menahan diri daripada melakukan perbuatan jahat seperti membunuh, curi dan berzina terhadap sesama manusia. Jika kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, kita tidak akan menginginkan penderitaan untuk mereka, dan mentaati perintah-perintah ini akan menjadi mudah. Dalam Daniel 9 ayat 4, Tuhan kita digambarkan sebagai Allah yang maha besar dan terlalu mengagumkan, yang berpegang teguh pada perjanjian dan kasih abadi terhadap orang yang mencintai Dia dan berpegang teguh pada segala perintahnya. Saudara-saudari yang saya kasihi, saya berharap agar Anda mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri dan mentaati semua perintah dengan setia. Saya berdoa dalam nama Tuhan agar Anda semua akan tinggal selama-lamanya dalam kasih abadi Tuhan. 바로 하나님을 사랑하여 그 율법 계명을 지키는 자들에게 있는 복이지. Tuhan memberikan berkat kepada semua orang yang mentaati perintahnya. 말씀 듣기는 즐겨하지 않고 그냥 교회가 무슨 종교 의식처럼 여기는 그 종교 의식이 무슨 액세서리처럼 아니면 내 마음의 평안함과 안위를 주는 이러한 모습이라면 그에게는 하나님의 Hafalan Alkitab seolah menjadikan kehidupan iman Anda hebat. Tapi Tuhan melihat hati Anda. Jika Anda memberikan hati Anda kepada Tuhan dengan mentaati perintah-perintahnya, 주님의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 성도 여러분, saudara dan saudari yang saya kasih, perintah kelima ialah hormatilah ibu bapamu. Ibu bapa memberikan kehidupan dan membesarkan anak-anak mereka.
혹여 Walaupun 어떤 mereka 사정이 tidak terlibat 있어서 dalam hidup Anda, 부모님으로부터 tiada siapa 많은 yang dapat 것을 mengatakan 받지 bahawa mereka 못했다 akan 해도 wujud tanpa ibu 어머님이 bapa mereka. 없었다면 오늘날의 나는 존재할 수도 없지요. 자, 그런데 세상에서는 이러한 사랑과 감사가 사라지고 나면 아니 나의 부모님이 Di 내게 dunia 해준 ini, 것도 없으면서 나는 왜 bagaimanapun 나한테 또 sesetengah 나에게 anak-anak 좋은 것을 주실 수 있는 tidak 능력도 merasakan 없으면서 kasih 왜 ibu 나를 이 bapa 땅에 mereka 나를 이렇게 힘들게 하냐라고 원망하기도 합니다. 그러나 dan mengeluh 하나님은 mengapakah mereka 그렇게 원망의 대상을 menyebabkan 부모에게 줄 것이 saya 아니라 menderita 혹여 di 내가 dunia ini. 부모님에게 무언가를 받은 거 없다라고 할 것이 아닌 내 몸을 또 내 피를 내 살을 또 이 땅에 내가 존재하게 만드신 분입니다. Ibu bapa ialah 세상에서 천국을 알지 못하면 내가 이 세상에 존재하는 것이 괴로움이다라고 말하는 membuatkan 인생들도 mereka 있습니다. wujud di dunia ini. 환경과 조건, 형편이 힘들 땐 그렇게 말하게 되죠. 그러니 모든 것이 매사가 다 원망입니다. 욕과 같이 그리한 것이죠. Tapi 하지만 ada 우리는 orang yang 이 세상에 mempunyai 내가 많은 keluhan terhadap 것을 ibu bapa 갖고 mereka 누리지 못했어도 이 땅에 태어나기에 kerana 하나님을 hidup 부르고 miskin 하나님을 알고 천국 가지 dan tidak 않습니까? mendapat harta kekayaan 그래서 daripada 지옥에 ibu 가는 bapa. 존재들이라면 나지 않은 것이 태어나지 않은 것이 더 나을 수 Jika sekarang 있습니다만은 그 선택은 내가 하는 merungut 것이에요. 내 dan 부모가 나를 지옥 가도록 선택한 건 아니고요. Tapi jika 천국과 지옥의 kita 선택은 sedar 오롯이 tentang 내 kewujudan 것입니다. syurga dan neraka, 내가 지옥을 선택하였다고 부모에게 원망할 수는 없습니다. jika 자, Anda 천국 tahu 가는 tentang syurga 여러분들이라면 부모님이 dan 내게 memilih 육적으로 주신 syurga, 것이 없었어도 Anda dapat 감사해야죠. memberikan 나를 이 땅에 태어나게 하여서 ucapan terima kasih 내가 하나님을 kepada 부르고 ibu bapa 알고 Anda. 천국 가게 해 Walaupun mereka 주었습니다. tidak ada 여러분 나지 apa-apa 않은 것이 kekayaan untuk 낫다라고 diberikan kepada 태어나지 않은 Anda. 것이 낫다라고 말하실 분은 없어야 돼요. 왜 천국이 Kerana kita 있으니까요. mempunyai 영원한 syurga 천국에서 아버지 하나님 untuk 승리 아버지 selama-lamanya, 하나님과 살아가는 것이 얼마나 행복하고 di mana kita 좋습니까? akan tinggal untuk 태어나지 selama-lamanya. 않았다면 천국도 모르고 영원토록 그 행복과 Jadi 깊은 apabila kita 즐거움을 경험하지 memikirkan tentang 못하는데 syurga dan kehidupan yang 또 abadi di syurga, 존재의 의미도 없는 kita akan mengucapkan 이런 무 syukur 상태가 pada 행복한 게 Tuhan. 아니라 영원한 천국에서 먹고 마시고 즐기고 찬양하고 Dan 사랑하는 tentang 이들과 kehidupan 함께 kita di dunia. 잔치하고 이 땅에 누리지 못한 시간이 있으니 천국이 더 행복하지 않겠습니까? 그러니 혹여 육의 부모가 Oleh sebab itu, 나에게 육적인 것을 많이 menjalani 주지 kehidupan 못했다고 di 불평 dunia ini 원망의 akan 대상이 menjadi lebih 아니라 이제 bahagia. 내가 부모님을 전도하여서 함께 천국으로 인도하는 이러한 아름다운 Sekarang 가정이 kita harus 아름다운 mempunyai 사랑의 관계가 되어야 할 pemikiran 것입니다. bahawa 굳이 ibu bapa 10계명에 kita 이렇게 harus pergi 부모를 syurga 공경하라는 bersama-sama dengan 말씀이 kita. 나오지 않는다 해도 선한 양심이 있는 사람이라면 부모 공경하는 것이 사람의 마땅한 도리인 줄 Adalah wajar 압니다. bagi sesiapa yang mempunyai 그런데 hati nurani yang baik 부모를 공경하라 untuk 하실 menghormati 때는 ibu bapa mereka 육적인 walaupun hari ini 의미로 tidak 공경하라는 dicatatkan 뜻이 dalam 아닙니다. perintah. 에베소서 6장 1절에 Perintah Tuhan untuk menghormati ibu bapa bukan sekadar merujuk tanda penghormatan secara fizikal. Efesus 6 ayat 1 memberitahu kita, hai anak-anak, sebagai pengikut Yesus kamu harus taat kepada ibu bapa, kerana hal itulah yang seharusnya kamu lakukan. Hal ini bermaksud bahawa kita perlu menghormati ibu bapa kita berdasarkan firman 하나님의 Tuhan. 말씀에 불순종한 Kita tidak mentaati perintah Tuhan jika kita mengorbankan ketaatan kita kepada perintahnya untuk menyenangkan hati ibu bapa kita. Hal ini berarti tidak menentang kehendak Tuhan. Sebagai contoh, jika ibu bapa Anda meminta Anda untuk tidak pergi ke gereja pada hari Ahad dan menghabiskan masa bersama keluarga, adakah Anda boleh melanggar hari Sabat yang untuk membuatkan ibu bapa Anda gembira? Tidak, ini tidak mungkin. Melakukannya tidak berarti Anda menghormati ibu bapa Anda dengan sebenar-benarnya, kerana hal ini membawa semua orang menuju kehancuran. Jika kita benar-benar mengasihi dan menghormati ibu bapa kita, maka membantu mereka untuk bertemu Tuhan dan menerima keselamatan haruslah menjadi keutamaan yang tertinggi. Tidak kira betapa banyak kita mengambil berat tentang ibu bapa kita, bagaimana kita dapat mengatakan bahawa kita benar-benar mengasihi mereka jika kita membiarkan jiwa mereka menuju ke neraka yang kekal? Taatan yang sejati kepada ibu bapa termasuk bukan saja kita sendiri mengikuti kehendak Tuhan, tapi juga menggerakkan hati ibu bapa kita masuk ke syurga bersama-sama. Bertawari 15 ayat 16 memberitahu kita, Raja Asa bahkan memecat Maka neneknya daripada bonda permaisuri, dan maka membuat patung kekejian bagi Asyera. Asa menebang patung keji itu, menumbuknya dan membakarnya di lembah Kidron
한 나라의 어머니와 같은 태후. Seorang bunda pemaisuri sebagai ibu bagi sebuah negara menyembah berhala secara langsung, bertentangan dengan Tuhan dan hidup di jalan kehancuran. Hal ini juga berisiko mengisahkan orang ramai ke dalam penyembahan berhala dan membimbing mereka menuju kebinasaan. 태후의 자리는 빼앗은 것이죠. 자, 왜 그랬을까요? 이 어머니가 태후에 있으면서 우상을 섬긴다라는 것은 정면으로 하나님을 대적하여 자신이 사망의 길로 가는 것뿐 아니라 Bunda pemaisuri 하필이면 menyembah berhala. 백성들까지 우상 숭배를 하도록 미혹하여 Hal ini 멸망으로 bermaksud 이끌기 sepenuhnya 때문입니다. bertentangan 이것은 그냥 dengan 한 사람으로 dak 내가 Tuhan 사망으로 가는 것 dan juga membawa semua orang di negara itu ke arah kehancuran. 그래서도 안 되는 것이고 또 더더욱 이렇게 아사 왕이 어머니에게 조금 엄한 행함을 보이는 것 이것으로 인해 어머니에게 유익이 되는 것이지요. 바로 아사 왕은 Raja Asa 어머니가 tidak 무조건 teragak-agak 순종하고 맞춰드린 것이 아니라 untuk 공식적으로 menyingkirkan neneknya daripada 해버림으로 kedudukannya sebagai 모친이 bunda 잘못을 pemaisuri. 돌이키게 하고 또 백성들도 이것을 보므로 다시 한번 경각심을 가질 수 있게 한 것입니다. 바로 이런 것이 참된 Raja Asa tidak 효도이지요. mentaatinya hanya kerana dia adalah neneknya. Sebaliknya dia secara rasmi mengingkirkan status diri raja neneknya. Raja Asa mendorong neneknya untuk bertaubat dan memberikan amarah kepada rakyat melalui tindakannya ini. Hal ini ialah keataan yang sejati. Melayani ibu bapa seorang bukanlah segala-galanya. Yang terpenting penghormatan dan layanan yang sejati datang daripada tindakan membawa jiwa ibu bapa kita kepada keselamatan dan syurga. Kita juga perlu memberikan kegembiraan kepada hati mereka dengan melayani mereka sepenuhnya dalam Tuhan. Perintah untuk menghormati ibu bapa pada dasarnya adalah sama dengan mentaati perintah Tuhan dan menghormati Tuhan. Seseorang yang benar-benar menghormati Tuhan akan secara semula jadi menghormati ibu bapa mereka. Orang yang benar-benar melayani ibu bapa mereka juga akan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Apabila kita melihat siapa yang harus diutamakan, melayani Tuhan adalah yang paling utama. Marilah kita meneliti contoh. Jika seorang bapa memberitahu anaknya untuk pergi ke timur, anak itu harus semula jadi menurut. 동쪽으로 가라라고 하면 자녀는 Begitu 당연히 jika datuknya 순종하려고 할 berkata, 것입니다. jangan pergi ke 그런데 timur, 이때 할아버지가 pergi ke barat. 동쪽으로 가지 말고 Apakah yang harus 서쪽으로 dilakukan 가라 anak itu? 한다면 어떻게 해야 Anak 할까요? itu harus pergi kepada bapanya dan 아버지에게 berkata, 가서 Ayah, 아버지, Datuk suruh pergi ke 할아버지께서 barat. 동쪽으로 가라고 하십니다. Sebelum pergi ke barat. 말씀드린 후에 서쪽으로 가라고 하십니다. 그러니까 아버지는 동쪽으로, 할아버지는 서쪽으로 가라고 하셨으니까. 그러니 내 육의 아버지에게 Perintah 할아버지께서 서쪽으로 datuk dan 가라고 ayah 하십니다. adalah berbeza. 말씀드린 후에 서쪽으로 가야 Jika 하는 것이 bapa 맞습니다. menghormati bapanya sendiri, iaitu datuk anak itu, 그런데 이 maka dia 아들의 akan patuh 아버지가 kepada arahan 그 datuknya. 얘기를 듣고 아들의 얘기를 듣고 어떻게 반응이 나와야겠습니까? 자신의 아버지 곧 할아버지를 공경한다면 자신도 할아버지의 말씀에 마땅히 순종해야죠. 그러니 아들이 할아버지께 우선적으로 순종한다 해서 야, 내 아들이 내 말을 무시한다라고 Dia 서운하게 akan membenarkan 여기지 anaknya 않을 untuk pergi 것입니다. timur. 그러면 저와 여러분은 물론 아버지와 여러분들의 육의 아버지와 Maka dia akan membenarkan anaknya untuk pergi ke barat. Oleh itu bapa itu tidak sepatutnya berasa tersinggung dan berfikir anaknya mengabaikannya kerana anaknya mengutamakan datuknya. Siapakah yang menciptakan kita dan bapa kita, datuk-datuk kita dan nenek moyang kita sebelum ini? Tiada lain selain Tuhan. Tuhan sang pencipta yang mencipta Adam, nenek moyang seluruh manusia, dan Tuhan lah yang memberikan kehidupan kepada semua orang. Bayi dikandung melalui penyatuan sperma dan ovum ibu bapa, tetapi benih kehidupan diberi oleh Tuhan. Tuhanlah yang memberikan benih kehidupan ini kepada ibu bapa melalui ibu bapa mereka sendiri. Tidak kira apa-apa pun manusia tidak dapat menciptakan benih kehidupan itu sendiri. 사람이 아무리 노력해도 생명의 씨 자체를 Tubuh 만들어내지 fizikal hanyalah tempat tinggal sementara semasa hidup di bumi. Diri kita yang sebenar, yakni Tuhan kita, yakni Tuhan kita ialah roh yang tinggal di dalam tubuh. 곧 나의 주인은 바로 몸 안에 깃들여 있는 Walaupun 영입니다. pengetahuan manusia semakin maju, namun pengetahuan itu tidak dapat meniru jiwa manusia. 사람의 영혼을 복제할 수는 없지요. Walaupun manusia menciptakan sesuatu yang menyerupai manusia melalui pengklonan, klon itu tidak dapat dipanggil sebagai manusia.
kecuali 하나님께서 Tuhan 영혼을 memberikannya 주시지 jiwa. 않으면 그 형상을 사람이라 할 수 없습니다. Ruh itu 영은 tidak dapat 사람의 dihasilkan melalui 능력으로 cara 나올 수 manusia. 있는 것이 아니라 Ruh hanya diberikan 오직 oleh Tuhan, 하나님께서 di 주시는 mana 것이고 kita dilahirkan semula 성령을 melalui Roh 통하여 Kudus. 거듭나게 하시는 것이므로 우리 Ibu 영혼의 bapa 참 sebenar bagi jiwa 부모는 kita adalah Tuhan. 하나님이십니다. Walaupun kita 그러니 perlu 우리는 menghormati dan melayani 이제 ibu bapa 부모님에 fizikal 대해서도 kita, 마땅히 kita mesti 도리를 lebih 다해 mengasihi 섬겨야 dan melayani 하지만 Tuhan. 생명 Bapa kita 자체를 memberikan 주신 kehidupan 아버지 kepada 하나님을 kita. 더더욱 사랑하며 섬겨야 하는 것입니다. Ibu bapa yang bijak tidak akan berfikir bahawa mereka mempunyai hak untuk mengawal anak-anak mereka hanya kerana mereka melahirkan anak-anak mereka. 내 마음대로 주관해도 된다라고 생각하지 Mazmur 않으시오. 127 ayat 3 memberitahu kita, 자식은 여호와의 주신 anak-anak adalah 기업이요 anugerah Tuhan, 해의 열매는 mereka adalah 그의 berkatnya. 상급이로다 하신 말씀처럼 Ibu bapa dipercayakan oleh Tuhan dengan jiwa-jiwa yang berharga untuk dipelihara menurut kehendaknya, bukan untuk dijadikan sebagai harta untuk dikawal dengan sesuka hati. Dengan pemahaman ini, Abraham dapat taat tanpa ragu kepada Tuhan. Mintanya untuk mempersembahkan anaknya dikasihi Ishak sebagai korban bakaran. 우리 장년 성도님들, 여러분 자녀들을 어떻게 대하십니까? 어린 자녀들도 이 자녀들이 부모님보다 하나님을 더욱 사랑하도록 가르치셔야 Bagaimana dengan Anda? 자녀가 잘 Adakah Anda mengajar anak-anak Anda untuk si Tuhan lebih daripada Anda? 하나님께서 원하시는 뜻대로 살도록 도와주고 그것을 기뻐 여길 수 Adakah 있어야지요. Anda 예를 들어 뭐 어떤 mengajak 수요일 anak-anak 이번 untuk 주는 lebih 우리가 mengutamakan 한 firman 주 Tuhan? 앞두고 있습니다. 예능위원회에 Ulang tahun gereja 수고하는 kita 형제 자매님들은 bakal tiba. 이번 주에 휴일이 이틀이나 공휴일이 있는데 그 공휴일에 연습하고 모인단 말이에요. 그럼 부모님들이 Satu minggu 나랑 sebelum 좀 오랜만에 ulang 연습도 tahun 좀 gereja, 하고 직장에서 수고했는데 ada 이제 좀 나랑 같이 좀 시간을 2 보내야지 hari 하고 cuti. 서운해하실 만민의 성도님들은 없으시죠? 내 자녀가 이렇게 성장하여 창립의 행사를 하니 얼마나 기쁜가 하고 항상 밀어주실 거예요. 왜요? 하나님이 첫째가 되어 있기 때문이죠. 우리 사랑하는 Tapi kumpulan 원장님께서도 persembahan 저를 보면 항상 gereja kita 왜 나를 이렇게 mendedikasikan masa cuti untuk 살피거나 latihan persembahan 원장님과 식사를 ulang tahun 하거나 gereja. 이렇게 하더라도 항상 민망하게 생각하세요. 왜냐? Saya berasa 지금 ibu 말씀 bapa 준비하는 mereka 시간 pasti 아닙니까? berbangga 지금 이렇게 또 하나님 dengan 일하는 tindakan 시간 mereka 아닙니까? untuk mengutamakan 나를 너무 hal-hal 돌보지 gereja. 마세요. 도리어 원장님은 이렇게 말씀을 하세요. 더더욱 토요일이라도 되면 Ibu saya 점심 pembom 식사를 하고 ini 그리고 조금 더 시간을 Presiden 같이 보내드리려고 해도 빨리 Pusat Doa 올라가라고, 빨리 올라가서 기회 sentiasa 준비하라고 저한테 그렇게 menghabiskan lebih banyak masa untuk Tuhan dengan 하나님이 berdoa. 손에 계시니 나를 섬겨달라, 나를 더 사랑해달라 하시는 것이 아니라 저는 당연히 부모 공경에 대하여 제 도리를 Dia 하는 menolak 것인데, orang 기쁨으로 lain 하는 것인데 melayaninya. 그때에도 항상 민망하게 여기시는 모습에 하나님을 사랑하는 가족은 Beliau 서로 mengasihati 섬기고 서로 pekerja 섬기면서 gereja 내가, untuk 이렇게 lebih banyak 공경하는 melayani 게 Tuhan. 당연하다 여기지 않고 서로 또 섬기고 고마워하니 얼마나 사랑하는 가정인가라고 참 행복한 마음, 또 그래서 더 원장님이 고맙고 감사하지요. 또 귀하시지요. 여러분들 가정이 이런 아름다운 가정이 되시길 바랍니다. Beliau mahu 십계명에 또 오늘 gereja-gereja 말씀에 lebih banyak 공경에 대한 melayani Tuhan dan 말씀하시니 bukannya 부모님들이 melayani 이제 beliau. 집에 가서 너 오늘 말씀 들었지? 나한테 잘해야 된다라고 하시면 자녀들이 Sepas 부모님께 kebaikan. 잘할 수 있는 게 아니라 들으셨으니까 이제 잊어버리시고 Ibu 부모님 bapa 입장에서는 janganlah 내가 내 부모님이 계시다면 잘 menggesa 공경하는 anak-anak untuk melayani Anda. 또 이제는 부모님을 공경할 Sila 부모님이 rendahkan hati Anda di 먼저 hadapan Tuhan. 수선하셔서 안이 계신다 하면 자녀에게 Dan sila 바라지 gesa 마시고 anak 자녀에게 Anda 이런 말씀에 untuk 대해 기대하시는 melakukan 것보다 lebih banyak perkara untuk 자녀에게 Tuhan. 이런 나를 dan melayani 공경하지 Tuhan 않는다 terlebih 해서 dahulu. 나는 서운하지 않은가? 부모님 입장에서는 이렇게 Sila 살피시면 되고 diri Anda 또 jika 우리 영의 Anda 아버지 하나님 내가 더 공경해 드려야지. rasa 내 이제 부모가 bersalah 살아생전 tentang 더하지 못한 것 내가 아버지 하나님께 더 공경함으로 드려야지라고 하시면 jika Anda berasa 자녀들도 tidak senang 어련히 알아서 apabila melihat anak-anak Anda melayani 공경하게 Tuhan lebih daripada 그런데 melayani 이런 Anda. 하나님 말씀으로 자녀에게 자꾸 가르치려고 하시면 자녀들이 또 불편해지신단 말이에요. Jika 그게 anak-anak 아니라 Anda melayani 내가 Tuhan 먼저
Lebih dahulu 존경받을 만한 부모님으로 dan mendahulukan 살아- Tuhan, 부모님 입장에서 anak-anak Anda 보시고 juga 또 akan 자녀들은 이 말씀을 melayani 더 Anda 기억해서 dengan baik. 부모님을 여러분 공경하시는 것 Anak-anak 이것이 sila 하나님의 ingat 뜻입니다. khutbah pada hari 그런데 그 ini. 뜻을 잘 아셔야죠. Sila layani 먼저는 Tuhan terlebih dahulu. 또 하나님의 뜻에 어긋나지 않은 것은 부모님을 더 마음 중심으로 Sebanyak Anda 사랑해야 합니다. melayani 내가 melayani 부모님을 ibu 사랑하고 bapa Anda 섬기는 dengan 자여 segenap hati 하나님에 Anda. 대한 충성과 수고를 또 등한시해서도 아니 되어지고 Kita harus mengekalkan keseimbangan antara melayani Tuhan Bapa 성도 dengan 여러분, melayani ibu bapa 공경한다는 kita. 것은 윗분의 뜻을 받들어 순종하고 예를 Saudara 다해 dan saudari yang saya 하나님의 kasih, 도리를 다하는 것입니다. menghormati bermasuk melayani 그런데 dengan 여러분이 ketaatan, 하나님을 umat yang mendalam dan 사랑하면서 perhatian bagi seseorang 모든 atau 데에서는 sesuatu. 소홀히 하지 Saya menggalakkan 않았는지 semua orang untuk 한번 merenung diri sama ada Anda 돌아보시기 telah mengabaikan ibu bapa Anda 직장이나 sambil 믿음의 mendakwa 형제들 bahawa Anda 사이에서는 mengasihi Tuhan. 겸손하고 Adakah Anda 웃는 bersikap 얼굴로 rendah hati dan 대하다가 mesra di tempat 집에 kerja 돌아가서 atau dengan anggota 부모님이나 gereja, 가족들에게는 tetapi bersikap kasar dan tidak sabar terhadap keluarga di rumah? 무례하게 대하지는 Adakah Anda 않으셨는지 menunjukkan kekecewaan atau tidak hormat kepada ibu bapa Anda yang sudah tua apabila sikap atau kata-kata mereka tidak masuk akal? 무시하는 말투와 행동을 보이지는 않으셨는지요. 여러분, 부모님들이 조금 노쇠해지시고 그래서 요즘 젊은 이들의 이런 기계들 또 뭐 컴퓨터나 온라인 또 Ibu 그들이 bapa semakin 대화하거나 tua, 세상이 참 빠르게 변하고 모든 것들이 Perbezaan 빠릅니다. generasi 그래서 젊은이들 저도 생각해봐요. atau 야, jurang antara 젊은이들 generasi 학생들 semakin besar 내 때보다 misalnya 더 ada 똑똑하구나. phone 배우는 pintar 학문도 더 높아져 dan 있고요. internet. 그러다 보면 학생들 젊은이들의 이 돌아가는 계산은 빠른데 부모님들은 더딜 수 Generasi 있습니다. muda 무언가를 merasa 이해하시는 것도 또 요즘의 현대의 단어들이나 이런 것도 어렵고 이해하지 kecewa 못하실 dengan 때가 있죠. 그럼 그걸 무시한다는 것 generasi tua 자체가 yang 의식이 sangat 없는 sukar 거예요. untuk 제가 mengikuti 가끔 그런 perkembangan 말씀, 어르신들에게 그런 teknologi. 말씀 드립니다. 부모님들이 그러니까 자녀가 어릴 때는 부모님이 우리 Generasi muda 자녀들을 silalah 위해 ingat, 헌신하시고 그렇게 헌신하실 때 자녀들은 뭘 몰랐단 apabila 말이에요. 그래서 Anda 하나하나 부모님이 가르쳐 주셨어요. 그리고 이제 kecil, 부모님이 ibu 노쇠해지시면 bapa Anda 자녀들의 mendidik Anda 성장에서 bagaimana 부모님도 seharusnya 그렇게 내가 Anda 받았으니까 bertingkah 부모님도 하는 laku 거니까 dan 부모님이 memberikan respons 그것에 terhadap 대해서 sesuatu 미안해하시지 situasi yang 라고 berbeza. 말씀을 어르신들에게 Anda telah 또 드릴 mempelajari 때가 banyak perkara daripada 있습니다만 ibu bapa Anda. 부모님들은 또 우리 자녀들 눈치를 살피신단 말이에요. 그러니 말 한마디도 더 곱고 따뜻하고 Jadi- 배려하시면서 하셔야지. 아 이것도 못하세요. 이런 말들이 Jadi 부모님께 janganlah 상처가 membuatkan 되는 것이고 ibu bapa Anda yang sudah tua 기억되시라는 merasa 그런 일들 꼭 sedih 없어야 하겠습니다. 또 apabila mereka 부모님뿐만이 아니라 gagal ataupun 여러분들이 lambat 가정 untuk 안에서 mempelajari sesuatu yang baru. 가족에게도 또 배우자 사이에도 내가 어떠한가. 세상에 예전에 공익 광고가 있었어요. 직장에서는 친절하고 섬기고 잘하면서 집에 오면 Hal ini 이제 juga 대화도 dapat 안 하고 diaplikasikan 신경스러워지고 kepada 이런 모습들을 pasangan 보시다라는 suami 공익 광고가 istri 기억이 나는데요. 여러분들이 어디에서든 ataupun 내가 sesama 최고로 anggota 사랑스럽게 선하게 행했다면 가족에게도 그리하시기를 부탁드립니다. 우리가 하나님을 사랑하는 것과 부모를 공경하는 apabila 것이 Anda 결코 관계가 menemukan pasang 관계가 kepada 아닙니다. ibu bapa 교회에서는 ataupun 잘하고 kepada 집에 가서도 pasangan Anda, 대충하고 그래서는 안 되고요. hal ini 하나님께서 bukanlah 그것을 tingkah 잘한다고 하지 laku 않으십니다. yang baik. 요한일서 4장 20절에 Kasih Tuhan dan menghormati ibu bapa saling berkaitan. 1 Yohanes 4:20 menyatakan, jika seseorang berkata, aku mengasihi Allah tetapi dia membenci saudaranya, orang itu pendusta. Jika seseorang tidak mengasihi saudaranya dilihatnya, tidak mungkin dia dapat mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dalam Matius 15 ayat 4 hingga 9, Yesus mengecam orang Farisi dan guru Taurat kerana kemunafikan mereka. Mereka berkata untuk memberikan kepada Tuhan dan bukannya kepada ibu bapa mereka, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Perbuatan ini bukan daripada hati yang melayani Tuhan. Sebaliknya, perbuatan ini adalah alasan untuk mengambil apa yang sepatutnya diberikan kepada ibu bapa untuk diri mereka sendiri. 이것이 오히려 하나님의 율법을 어기는 것이라고 책망하시는 것이지요. 하나님을 섬기는 마음에서 그런 것이 아니라 이들이 Mereka sekadar mencari 하나님의 마음을 alasan 섬기는 이런 좋은 마음에서 의로운 마음에서 그런 것이 아니라 bahwa mereka harus memberi kepada Tuhan 부모님께 드릴 dengan 것을 tidak memberikan 가로채어 kepada ibu bapa 자신들이 mereka. 취하려는 마음이었기 때문에 책망하고 계신 것입니다. 그러면 뭐 꼭
어떤 이제 우리가 교회 재정, 이 재단 같은 경우는 여러분들이 헌금하신 것 주회종들이 관리하지 않죠. 전적으로 일꾼들이 관리하고 Persembahan yang akan berikan kepada 정해진 gereja. 룰에 따라서 지출을 합니다. 그러니 뭐 이 재단에서야 여러분들이 드린 예물을 Bukan 주회종이 dikendalikan 축복하는 oleh 일은 hamba Tuhan. 없습니다는 그러지 않는다 할지라도 여러분들이 Hamba Tuhan 하나님께 tidak 드리는 pernah 당연히 11조와 감사는 memegang 최우선으로 ataupun mengambil 띄죠. 그리고 mempersembahkan 하나님께 드립니다. 그것으로 부모 공경을 할 수는 없습니다. 그러나 내가 Sebagai 하나님께 드리는 anggota 예물은 gereja, 드렸고, kita perlu memberikan 그리고 또 부모님을 공경하는 persepuluhan 것은 ataupun 또 persembahan 그렇게 공경할 kesyukuran. 것이 있어야죠. 그건 무엇으로요? 하나님께 드리고자 하는 예물로가 아니라 내 생활에서 아끼어서 내가 쓸 것을 아끼어서 부모님을 공경하는 것 이것 또한 여러분들이 항상 Anda 생각하고 해야 할 perlu 일입니다. menyimpan lebih 그런데 banyak 그렇게 uang 학으로 dan juga memberi 떼어놨는데 kepada ibu bapa Anda. 그런데 떼어놓은 것 mengikut 있는데 keperluan 나 mereka. 이것도 헌금해야지. 어떨 때는 내 안에 성령이 주관이 강권적으로 축복을 주시고자 하신다면 여러분 삶에서 여러분 지출할 거에서 하나님께 드리세요. 아 이거 내가 부모님을 공경해야지. 예를 들어서 매달 용돈 부모님 용돈 드립니다. Kita perlu 그런데 mengasingkan dengan baik 내가 쓸 거 다 persembahan 쓰고 kepada Tuhan. 그리고 하나님께 더 드리고 Dan 싶은데 juga 은사 집회 내가 치료받았으니까 감사 헌금 더 하고 싶은데 keuangan 그런데 untuk 부모님 ibu 용돈 bapa. 드린 거에서 나눠가지고 감사 헌금 해야지. 이게 무슨 비양심입니까? Jangan menggunakan wang yang 그러면 sepatutnya 하나님께 Anda 드리려고 berikan 했는데요. kepada ibu 여러분 bapa 거에서 Anda 아껴가지고 하면 되잖아요. untuk diberi 여러분 거에서 kepada 아껴서 Tuhan Bapa. 내가 모아서 그렇게 해서 드리면 되지. Ini tidak baik. 그러니까 이러한 것들을 잘 분별하고 Sila menguruskan 성김도 keuangan Anda 하나님께 dengan 드리는 baik 예물도 dan 모든 memberikan yang 것을 sepatutnya kepada Tuhan 여러분들이 Bapa dan 잘 yang sepatutnya 알아서 kepada ibu 하셔야 bapa 됩니다. Anda. 여기 있는 것 갖다서 저기다 하고 이렇게 해서 안 돼요. Jika 하나님께 Anda 드리고자 mau 하는 거 memberikan yang 부모 lebih 선물도 banyak 대단한 kepada 건가? 그것도 아닌 Tuhan 것이고 Bapa, 그래서 잘 분별할 수 sila 있어야 합니다. 정녕 menyimpan 하나님을 중심에서 uang 사랑하고 dengan lebih banyak 공경하는 사람은 supaya 유괴 keperluan 부모도 untuk ibu 중심에서 bapa Anda 사랑하며 공경할 tidak 수밖에 없습니다. jejas. 혹시 예전에는 부모를 사랑하지 못했던 사람이라 할지라도 하나님의 사랑을 깨달아 갈수록 부모의 사랑도 깨닫게 되죠. Orang yang 진리 sukar 안에 untuk mengasihi ibu 들어와서 bapa 죄악을 mereka sekarang 벗어버리고 sudah ada 온전히 kesadaran 말씀 가운데 살아갈 untuk 때 그 mengasihi ibu 마음에 bapa. 참된 사랑이 임하기에 육으로 낳아주신 부모에 대해서도 진심에서 그 사랑과 은혜를 깨달아 Seseorang yang mengasihi dan menghormati Tuhan juga akan juga mengasihi dan menghormati ibu bapa fisika mereka. Orang yang telah berjuang dan mengasihi ibu bapa mereka, orang yang telah berjuang untuk mengasihi ibu bapa mereka pada masa lalu juga akan mula mengedari kasih sayang ibu bapa mereka. Apabila mereka semakin memahami kasih Tuhan dengan lebih mendalam, kasih sejati akan memenuhi hati kita apabila kita hidup dalam kebenaran, mengikirkan dosa dan hidup sepenuhnya dalam firman. Hal ini akan membolehkan kita melayani ibu bapa kita dengan kasih dan rasa syukur yang 베풀 tulus. 수 있는 선행을 배웠잖아요. 이런 마음이 내 마음에 있는데 나를 낳아주신 부모님이 내 형제가 어렵고 힘들 때 돕는 것을 왜 마다하겠습니까? 또 섬길 때에도 내 마음에 Ketulusan hati 선이 Anda 있고 dalam melayani 항상 ibu bapa 상대를 Anda dan 배려하는 sesama 마음이 manusia 가득해. 부모님을 오랜만에 모시고 외식을 한다. 내가 먹고 싶은 걸 먹겠습니까? akan lebih apabila Anda 뭘 잘 드셨지? 살필 것입니다. 예를 들어 부모님이 mentaati 좀 치아가 별로 안 perintah 좋으셔서 Tuhan. 딱딱한 걸 못 씹으세요. 그런데 예전에 부모님 보니까 고기 좋아하셨지? 그러니까 내가 맛있는 고기로 대접해야지. Anda akan sentiasa 지금 mempertimbangkan 상태는 ibu 또 bapa 배려하지 Anda 못하는 거죠. apabila Anda membeli 별거 아닌 하나가 sesuatu 부모님께는 감동이 atau 되고 membeli 진정한 섬김이 makanan, 되는 건데 Anda akan 여러분 이거는 꼭 부모의 mempertimbangkan 섬김뿐 아니라 모든 삶에 그리합니다. kekuatan gigi 여러분들의 형제 ibu bapa Anda. Jadi Anda mengelak daripada membeli 예를 들어 내가 makanan tertentu yang tidak dapat dikunyah oleh ibu bapa Anda. 물질의 축복을 크게 받았어요. 그런데 주변에 간증한다고 간증을 했는데 그 간증이 상대방에게는 이게 나도 이렇게 축복받아야지. Bagaimana pula dengan hal mempertimbangkan sesama manusia? 왜? 그분은 물질적으로 지금 Jika 굉장히 Anda 힘들고 mendapat 어렵고 berkat 지쳐 있는 keuangan, 상황인데 그런데 jika 그 Anda 축복받았다라는 berkongsi 간증이 kesaksian 때로는 itu dengan 자기를 더 힘들게 하는 orang 모습. lain 그러니까 잘 살펴야 돼요. yang 상대의 상황, 형편, menghadapi 어제와 masalah 오늘은 어떻게 keuangan, 다른가? jadi kesaksian 결국 Anda 살피는 itu 마음, 이게 바로 dapat menjadi berkat bagi 내가 하고 싶어서 하는 게 orang 아니라 lain. 상대를 위하여. 그러니까 부모를 섬김도 공경도 그런 마음이라면 부모님이 그런 자녀는 편안하신 거죠. oleh itu 그냥 내가 원하는 대로 섬기면
그것이 불편케 되어지는 것이고요. 그래서 Itu 여러분들이 mempertimbangkan 섬김도 서로의 ibu 사랑도 bapa dan 가족 안에 왜 mempertimbangkan 화평이 없는가? orang lain, 가끔은 부모님도 그렇고 내가 자녀를 위해서 tunjukkan 이렇게 좋은 말 해주는데 왜 자녀는 rasa 듣지 hormat 않지? anda kepada mereka. 자녀가 잔소리의 말이다라고 생각되면 굳이 그런 말씀은 좀 자제하시면 더 좋은 것인데 이렇게 항상 상대를 위할 수 있는 우리가 될 때에 부모의 공경도 더 잘할 수 있는 것이요. 내가 시간을 많이 못 들여도 마음으로 정성으로 한 그 성김 Kadang-kala 사랑을 느끼시고 ibu bapa memberikan nasihat yang baik kepada anak-anak, tapi anak-anak tidak mau menerima nasihat itu. 중심에서 하나님을 사랑하고 부모를 Apakah 공경하는 begitu? 사람에게 Hal ini 하나님께서는 축복의 bergantung 약속을 kepada 주십니다. hati anda. 본문 출애굽기 Saudara-saudara yang 20장 saya kasihi, 11절에 Tuhan 내 telah 부모를 menjanjikan 공경하라. berkat kepada orang mengasihinya dari 그리하면 hati 너의 dan 하나님 menghormati 나 여호와가 ibu bapa 내게 mereka. 준 땅에서 Keluaran 내 20 ayat 12 memberitahu 생명이 kita, 하셨지요. matilah ibu 이 bapamu 말씀은 supaya lanjut 땅에서 usiamu di bumi yang 오래 Tuhan 살고 Allahmu 단순히 kurniakan 육의 kepadamu. 생명이 길다는 뜻이 아닙니다. Ayat ini bukan sekadar 진리 bermaksud 안에서 hidup lama 하나님을 secara 공경하고 fizikal. 부모를 Apabila kita menghormati 공경한다면 Tuhan dan ibu bapa 그만큼 kita 그 dalam 영혼이 kebenaran, 잘 hal ini 되었다는 menunjukkan 말이죠. bahawa jiwa kita 이렇게 sejahtera. 영혼이 잘됨 같이 Kesejahteraan jiwa ini 범사가 membawa 잘 orang 되고 kepada kejayaan. 강건하며 Kesejahteraan 항상 secara 하나님의 keseluruhan dan 지키심을 perlindungan 입게 Tuhan yang 된다는 berterusan. 뜻입니다. 불의의 Perlindungan 사고나 daripada 재앙도 kemalangan dan 받지 bencana, 않으며 serta berkat dan kejayaan di rumah, di tempat kerja dan dalam perniagaan. Semua berkat ini terkandung dalam janji umur panjang. Satu contoh yang sempurna dapat dilihat dalam kisah Rut dalam perjanjian lama. Rut menghadapi situasi hidup yang sangat sukar. Sebagai seorang wanita asing yang berkahwin dengan lelaki Yahudi, dia menjadi janda muda tanpa anak. 그리고 또 잘 선택하면 당장은 내가 그 어려운 상황을 모면할 수 있는 선택을 할 수도 있는 상황입니다. 어떤 상황이었나요? 이 여인은 이방 여인으로서 유다 백성과 결혼을 했는데 젊은 나이에 자녀도 없이 남편이 먼저 사망한 Bapa 것이죠. mentuanya sudah meninggal dunia dan tiada lagi lelaki yang dapat mengiara keluarga itu, menyebabkan dia dalam keadaan yang sangat terdesak. 막막한 상황이었습니다. 자, 시어머니와 이제 동서 이 관계에만 있는 여자가 딱 세 명이 남아 있는 이러한 가정의 형편입니다. 자, Yang 그런 tinggal 상황에서 hanyalah 이런 dia, 선택을 ibu 하면 mentuanya 조금 dan 달라질 수도 있습니다. dan iparnya. 왜요? 시어머니인 Apa yang akan anda lakukan jika anda ialah Rut? 유다로 돌아가겠다라고 하는 상황입니다. Apabila 자, ibu 그러면서 mentuanya Naomi 며느리인 memutuskan untuk pulang ke kampung halaman di 말을 따르지 Yehuda, 말고 이제 너희가 갈 길을 가라 하는 Rut 것이죠. memilih 시어머니는 untuk 젊은 ikut. 며느리가 자기 Naomi 고향에 menggalakkan 남아서 menantunya 새로운 masih muda 행복을 itu untuk 서로 memulakan hidup baru di 만나는 kampung halamannya 하지만 sendiri. 룻은 Tapi 그 Rut menolak. 권고를 듣지 않습니다. Dia tidak sanggup meninggalkan 홀로 된 ibu 어머니를 mentuanya 버려둘 kesepian, 수 없으므로 lalu mengabdikan 끝까지 dirinya untuk 섬김을 melayani 다하기 ibu 위해서 mentuanya. 자신의 일가 친척까지도 다 버리고 Rut 나오미 meninggalkan 시어머니를 keluarganya 따라 sendiri lalu 유다 mengikuti 땅으로 Naomi 갔던 ke 것이죠. tanah Yehuda. 과연 여러분이라면 이럴 Dapatkah 수 anda melakukan perkara yang sama? 있으시겠는지요? 친어머니도 Rut 아니고 mengorbankan kebahagiaannya 시어머니인데 sendiri 그 어머니를 dan memenuhi 사랑함으로 tanggungjawabnya 며느리의 sebagai seorang 고집을 menantu 가하고자 karena 자신의 kasihnya 모든 kepada ibu 행복을 mentuanya. 포기했던 것입니다. 또한 Rut juga mempunyai 룻에게는 iman kepada 시어머니를 Tuhan 통해 Israel melalui ibu 하나님에 대해 mentuanya. 이름으로 이스라엘의 하나님에 대한 신앙이 있었기에 가능한 Hal ini 것이에요. terbukti dan pengakuan yang sangat mengharukan yang dicatatkan dalam Rut 1 ayat 16 hingga 17. 룻이 가로되 나로 어머니를 Tetapi Rut 떠나며 menjawab, 어머니를 janganlah 따르지 suruh 말고 saya pulang, 돌아가라 강권하지 benarkanlah saya 마옵소서. mengikut mak. 어머니께서 Kemana saja 가신 mak 곳에 pergi, 나도 saya 가고, akan ikut bersama. 어머니께서 Di mana 유숙하신 saja mak 곳에서 tinggal, 나도 di situ 유숙하겠나니. juga saya hendak tinggal. 어머니의 Bangsa 백성이 mak, 나의 bangsa 백성이 saya 되고, juga. Dan Allah yang 어머니의 disembah 하나님이 mak, 나의 하나님이 akan saya sembah 되시니. juga. Di mana 어머니께서 saja mak 죽으시는 meninggal, 곳에서 di 나도 죽어 di situlah saya hendak 거기 meninggal dan 장사될 것이라. dikebumikan. 만일 내가 죽는 Biarlah 일 Tuhan 외에 menghukum saya dengan 어머니와 seberat-beratnya 떠나면 jika saya membiarkan apa-apa pun 여호와께서 memisahkan 내게 kita 벌을 kecuali 내리시고 kematian. 더 내리시기를 원하나이다 했지요. 이것은 결단, Mendengar 작정, pengakuan yang indah ini, 서원에 이르는 Tuhan 말 memberkati 아닙니까? Rut, walaupun 자, 이 dia seorang 아름다운 bangsa 고백을 asing. 들으신 하나님께서는 룻이 이방 여인임에도 불구하고 하나님 안에서 Tuhan memberikannya 큰 seorang 복을 suami yang 누리게 kaya 하셨습니다. dan kehidupan yang 남편을 diberkati bersama 친척 중에 ibu 유복한 mentuanya yang 사람을 새로운 tercinta. 남편으로 맡게 하셨고 사랑하는 시어머니와 함께 복된 여생을 살게 하셨지요. Raja 더구나 Daud 그의 자손을 lahir daripada 통해 keturunannya 자녀가 나옴으로 dan Rut menerima 구세주이신 kemuliaan dengan 예수님의 dimasukkan 계보에 dalam salah sila 오르는 Yesus. 영광을 penyelamat. 누리게 하셨습니다. 하나님께서 약속하신 말씀 그대로 룻은 주 안에서
중심으로 부모를 Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, Lut menghormati ibu bapanya dalam Tuhan dan menerima berkat yang berlimpah-limpah dalam roh dan tubuh. Saya sangat bersyukur melihat banyak dalam kalangan jemaah kita yang rajin melayani ibu bapa mereka seiring pertumbuhan iman mereka dan mendapat pengiktirafan daripada orang di sekeliling mereka. Sikap yang sama juga terpakai dalam hubungan suami isteri. Apabila suami isteri mula berubah dalam kebenaran dan saling melayani, orang yang mengalami perselisihan dan perkahwinan dan kesulitan dalam rumah tangga mula memperoleh keharmonian. Orang yang berada dalam keadaan ini memberikan kesaksian bahawa pintu-pintu berkat dalam rumah tangga telah terbuka luas sejak itu. Apabila kita berubah dalam kebenaran dan melayani orang di sekeliling kita, Tuhan berasa senang hati dan tindakan kita dan mencurahkan berkatnya ke atas kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, adalah penting untuk tidak melanggar perintah Tuhan demi kasih kepada ibu bapa fizikal dan juga jangan mengabaikan ibu bapa kerana terlalu bersemangat untuk Tuhan. Yesus dia hanya mengatakan bahawa kasih kepada Tuhan ialah perintah yang terbesar apabila ditanya. Kepentingan mengasihi sesama manusia juga diberikan penekanan. 하나님을 사랑하는 마음이 진실이라면 믿음의 형제에게만 잘하는 것이 아니라 Apabila tulus, kasih kepada Tuhan akan terbukti dalam cara anda melayan saudara dan saudari seiman dan dalam hubungan anda dengan ibu bapa, ahli keluarga dan sesama manusia. Anda akan dapat membawa kemuliaan kepada Tuhan dengan rahmat dan kebaikan. Saya berharap agar anda semua akan menginarkan cahaya kebenaran melalui perbuatan baik dan menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar Tuhan yang mulia dan terhormat akan mengurniakan kemuliaan dan berkat kepada anda. Marilah berdoa dan